to play a basketball game in another country, just to go there to show their sport. Los equipos deportivos van a otros países específicamente para generar interés y conciencia de su deporte y los de su liga u organización. Los ejemplos incluyen el Tour Mundial de Fútbol, el Torneo de Fútbol de Irlanda, en los Estados Unidos, entre otros. Okay. 5. An increasing number of individuals now compete as teammates alongside players from various countries in a lot of organized sports. For example, numerous international students come to the USA to play sports such as tennis for an American university. 5. Un número creciente de individuos compiten ahora como compañeros de equipo junto a jugadores de diversos países de deportes organizados, como por ejemplo, numerosos estudiantes internacionales van a ir a Estados Unidos para jugar tenis en la Universidad Estadounidense y tendrán compañeros estadounidenses. 6 says, sports tourism is a growing and significant portion of all global travel and tourism. As I mentioned before, travel has become more frequent, it's more affordable, and so an increasing number of people travel around the world to either play sports or watch sports. They might go to visit a sports site, like the ancient Olympic Stadium and museum, or they might go to see and offer respect of legends. They might go to a sports hall of fame. 6. El turismo deportivo es una parte cada vez mayor y significativa de todos los viajes y en el turismo mundial. Como he mencionado antes, los viajes se han vuelto más frecuentes y asequibles. El número creciente de individuos viajará para hacer deporte, ver deportes, visitar sitios deportivos, tales como la Ciudad Olímpica, mirar sitios culturales deportivos, el Museo Olímpico, o para ofrecer respeto a las leyendas en los pabellones deportivos de la fama. Okay. 7. International coverage of sports events is increasingly available through a growing number and type of media outlets. And some of these include television, of course, and radio, but also the internet and social media, as I mentioned, such as Facebook and Twitter and Instagram. La cobertura internacional de los acontecimientos deportivos son cada vez más disponibles a través de un número cada vez mayor y el tipo de medio de comunicación. Algunos de estos incluyen televisión, radio, internet, redes sociales, etc. Okay. 8. Global companies increasingly sponsor international sports events. An example is Visa and the Olympics, and Adidas and the men's and women's World Cup. Las empresas globales cada vez patrocinan eventos deportivos internacionales. Los ejemplos incluyen Visa y los Juegos Olímpicos, Adidas y la Copa Mundial de Hombres y Mujeres. Okay. Sport is increasingly used as a powerful tool for social and political change. The current issue creating enormous amounts of discussion and debate in Russia was what to do about their recent anti-LGBT law and whether or not the Winter Olympics would be held in or out of the country. 9. El deporte se utiliza cada vez más como una herramienta poderosa para el cambio social y político. Una edición actual ha creado enormes cantidades de discusión y de debate. Es qué hacer con la reciente ley anti-LGBT en Rusia, y así es o no mover los Juegos Olímpicos de invierno fuera del país, con el fin de hacer una declaración de que las leyes anti-LGBT no serán toleradas. In one example, the production of a movie is underway and it may be already finished, but it's called The Beautiful Game. It shows how women are using their love of soccer to challenge gender discrimination, gender-based violence, and deep-seated cultural stereotyping, and with each other against the excuse, justification, defense, and the act of rape. The story is about soccer players, women in South Africa. Un ejemplo de este tipo es la producción de una película que está en marcha llamado El Juego Maravilloso o El Hermoso Juego,
y muestra cómo las mujeres están utilizando su amor por el fútbol y la discriminación de género, la violencia basada en el género y los estereotipos culturales profundamente arraigados entre sí y en contra de la excusa de la justificación en defensa del acto de la violación. And people with disabilities in sport and disability sport includes a wide variety, everything from vision loss to hearing loss, but also, and those are physical disabilities, but also mental or emotional disabilities. And the pictures here, oh, go ahead. El próximo auge de los deportes para las personas con discapacidades. Discapacidad incluye una gran variedad, desde la pérdida de visión, pérdida de la audición, a las discapacidades emocionales o mentales y las discapacidades físicas. So in the pictures here you see a football player, that's American rules football, not soccer. A football player with... And 10, recently in the area of sport management. Sport management, academics and scholars have organized to create international sport management associations and conferences such as this one. The two that exist now are the Global Sport Business Association and the World Association for Sport Management. As sport becomes increasingly internationalized, sport management faculty and scholars must recognize the need for internationalizing our academic programs in sport management so that the students of today can be world-minded and learn about the international nature of sport. Recientemente, la gestión deportiva, los estudios de gestión deportiva se han organizado para crear asociaciones internacionales. Sí, existen dos organizaciones, la Asociación de Empresas del Deporte y la Organización Mundial para la Gestión del Deporte. Entonces, a medida que el deporte se vuelve cada vez más internacional, estudiosos de la administración deportiva reconocen la necesidad de la internacionalización de los programas académicos en la gestión del deporte. Estas nuevas como asociaciones invitan a los estudiantes a informarse sobre eso. Okay. The next World Association for Sport Management Conference is next year in June in Lithuania, and the Global Sport Business Conference is held every year in February on a cruise ship. Hay un foro que se realiza anualmente acerca de la Asociación Empresarial Global y este foro se reúne en un crucero. So what does this mean for students in today's world? The answer is, it appears to be clear. Students must be given an education by us faculty that includes knowledge about a world in which all aspects of management related or indirectly related to the global sport business marketplace. Por lo tanto, ¿qué significa esto para los estudiantes en el mundo de hoy? La respuesta a eso parece ser clara. Los estudiantes deben recibir una educación que incluye el conocimiento acerca del mundo en todos los aspectos de gestión relacionados directa o indirectamente con el mercado de los negocios y del deporte mundial. And for students, please find a way to travel outside of your city, outside of your country. Para los estudiantes, por favor, encontrar la manera de viajar para obtener conocimiento internacional. You can find other ways to gain international knowledge. You can take international courses. You can go on international student exchanges. Come to see me in Atlanta. Okay, go ahead. Tomar cursos internacionales, ir a intercambios internacionales, trabajar en el extranjero, buscar información e ir a visitarla a ella en Atlanta. Okay. Yeah, so even though we are from different parts of the world, we have the opportunity to view the world as a puzzle, like I do. Each of us is a piece to that puzzle. With increasing opportunities for international activity and exchange, such as this conference, we can develop international opportunities for our students. A pesar de que somos de distintas partes del mundo, tenemos la oportunidad de ver el mundo como un rompecabezas.
Cada uno de nosotros es una pieza de ese rompecabezas. Con el aumento de las oportunidades para la actividad y el intercambio internacional, como esta conferencia, podemos desarrollar oportunidades internacionales para nuestros estudiantes. Okay. I'll shift our attention to some of the challenges now, because it's not all fun and games. Nationalism, even though individuals have a sense of national pride, of belonging to a particular country or a nation, they also have a loyalty to their local area or community, maybe their city or their state. Vamos a cambiar nuestra atención a los desafíos de la globalización, el nacionalismo. A pesar de que los individuos tienen un sentido de orgullo nacional, de pertenencia a un determinado país o nación, también tienen una lealtad hacia su área local, comunidad, ciudad, etc. This can sometimes clash with having loyalty for the country or the nation. For example, one might be loyal to and wish to be identified with a city or a state, but maybe will not like to be associated with the country for whatever reason. Esto a veces puede entrar en conflicto con la lealtad que tienen para la nación. Por ejemplo, uno puede ser fiel y desea ser identificado con una ciudad o un estado, pero no le va a gustar estar asociado con la nación. And so the tension between local and global is a paradox in which the more universal we become, sometimes we tend to pull back and we want to protect our local area. We become what's called more tribal. We want to protect the local area. La tensión entre lo local y lo global es una paradoja en la que el más universal, en el que más universal nos volvemos, más trivial actuamos. The pressures of globalizing and global cultures can weigh heavily on local cultural elements. Some of the examples of this are seen every 4 years when there is an Olympics. The Olympic Committee and the local Olympic Committee quite often clash when, for example, in Brazil or in Beijing, the Olympic Committee and the local committee wants to build facilities everywhere. And in order to do that, they have to move local people to be able to bring the international event there. Bueno, las presiones de las culturas globalizadas pueden pesar mucho en los elementos culturales locales. Ya se mención a las Olimpiadas de Beijing, Brasil, y pues todo lo que gira en torno a estos eventos internacionales dentro de la comunidad. Okay. At the same time, we have challenges. Challenges can bring opportunities. Sin embargo, el empuje de la globalización también trae oportunidades. And one is cultural marketing. Y uno es el marketing cultural. Organizations that operate in multiple countries must use cultural marketing to be effective. Las organizaciones que operan en múltiples países deben utilizar marketing cultural para ser eficaces. Most sport organizations and businesses do cultural marketing. One thing that they use is language to target consumers. So they produce culturally accurate content rather than just simply translating words. La mayoría de las organizaciones deportivas y las empresas hacen marketing cultural, el uso de este tipo de actividades de marketing como el lenguaje para dirigirse a los consumidores. Producen contenido culturalmente precisos, en lugar de simplemente traducir las palabras. Entonces, es como cuando utilizamos palabras inglesas en el lenguaje español. Okay? So this brings me then also to sport marketing. How can sport marketing help? What is the role of sport marketing and why is it important? Esto me lleva al marketing deportivo. ¿Cómo puede el deporte ayudar a la comercialización? ¿Cuál es el papel del marketing deportivo y por qué es importante? Okay. This model is the sport marketing management model. It depicts all of the activities of sport marketing in a
sport business organization. Esta ilustración es la diapositiva del modelo de gestión de marketing deportivo. As you can see here, it depicts what is called the 4 P's of marketing: product, price, place, and promotion. Podemos observar las 4 P's del marketing y la producción. These marketing mixed elements are the things that every business makes decisions about. Estas 4 P's hacen referencia a cada decisión que se toma al respecto. For example, the business must set prices and create pricing strategies based on consumer information. Por ejemplo, la empresa debe fijar los precios y crear estrategias de precios en base a la información del consumidor. So our marketing model prescribes that the business owner or marketing manager make all the decisions about the 4 P's on information collected about what we call the 4 C's of marketing: consumer, competitor, company, and climate. Nuestro modelo de comercialización prescribe que el gerente propietario de la empresa o la comercialización hace todas las decisiones acerca de las 4 P's de la información recogida, acerca de lo que llamamos las 4 C's de la comercialización del deporte. The 4 C's of sport marketing are categories of variables of information and data that the sport marketing professional must collect, study, examine, understand, and then use the information to make decisions and develop strategies for the company. Las 4 C's del marketing deportivo son categorías de las variables de información y los datos que el profesional de marketing en el deporte debe recoger, estudiar, analizar, comprender y luego usar para tomar decisiones y desarrollar estrategias sobre el negocio del deporte. The 4 C's of sport marketing are critical for the company. The business must have as much information as possible about their consumers, about their own company, about all of their competitors, and about the climate. And I'll describe climate in just a minute. Las 4 G's del marketing deportivo son los consumidores, las competencias, la empresa y el clima. Y más adelante va a hablar sobre lo que se refiere con el clima. Business must study and understand as much as possible about their own company, about their own competitors, their consumers, and the climate. What? Can you please repeat that? The business must study as much as possible about each other. Okay. Los estudios tienen que enfocarse más sobre estas 4 C's. Entonces ella habla de las 4 C's como el consumidor, la compañía, el competidor y el clima. For example, for the consumer, they must study demographics, psychographics, product use, how they use the product, geographics, where they live, and purchase behavior. How do they go to buy something even? Por ejemplo, en el consumidor debemos hablar sobre la demografía, la geografía y todo lo que va en torno al comportamiento. Okay. One of these 4 C's is climate. Climate is a word that we had to have a word that started with C. So we came up with the word climate. But climate means situation. Cuando ella se refiere al clima, hace referencia no al tiempo, sino a una situación. Okay, so the word climate is chosen to represent situational factors. The organization must study and understand what is the current climate or situation of factors relating to the local culture, the national economic situation, the language, what is the financial climate. So if it has to do with the situation outside of the sport business organization. El clima es una palabra elegida para representar los factores circunstanciales. De este modo, la organización debe estudiar y comprender lo que es el actual clima o situación de los factores que pertenecen a la cultura local o a la situación económica nacional. Otros factores de clima incluyen el clima legal,
la situación política, los derechos humanos, entre otros. Yes, because sometimes we in sport tend to think that, oh, politics doesn't have anything to do with sports, come on, we're just going to go play soccer. We forget, though, that politics, the legal situation in a country, or the economic situation in your city can have either a positive or a negative effect on sports. A veces olvidamos que incluso la política tiene efectos importantes en el deporte. Es por eso que es importante estudiar todos estos ambientes ahora, estos factores que tienen que ver con el deporte. Okay, in relation to the consumer, the people who are buying your product, one of the 4 C's, of course the sport business must collect as much information as possible. One of these categories of information is demographics and psychographics, and these are called market demand variables. En relación con el consumidor, una de las 4 C's, el negocio del deporte debe reconocer la mayor cantidad de información posible sobre el consumidor. Una de esas categorías es información del mercado y las variables de la demanda. This table shows that market demand variables can be divided into 4 very broad categories: socio-demographic factors, economic factors, event attractiveness factors, and audience preference factors. Un modelo muestra la clasificación en 4 áreas principales: sociodemográficos, económicos, el atractivo de los eventos y las preferencias de las audiencias factores. Okay. And so as you can see in each of the categories, there are many factors that must be studied and understood by the sport business so that they can use this information to make decisions about the sport product. Como pueden ver, cada una de estas categorías hay muchos factores que deben ser estudiados y comprendidos por el negocio del deporte para que puedan ofrecer estas variables de cada producto, para poder atender mejor las necesidades. Okay. And here's one example. Okay. This is how the use of consumer market demand variables are used in producing and selling a professional sports event. This is called Supercross. It is motorcycle races on dirt that involves a lot of twists and turns and small and large hills that the riders must jump over, and it's all done inside a sports arena. Aquí está un ejemplo de la utilización de variables de demanda del mercado del consumo en la producción y venta de un evento deportivo profesional. Tenemos las carreras de motos Supercross, que contienen giros, vueltas y pequeñas y grandes colinas que los pilotos tienen que saltar por encima, y todo esto se encuentra dentro del campo deportivo. This picture shows a facility called the Georgia Dome in Atlanta. Georgia Dome is a very large sports facility. It holds 85,000 fans. Aquí tenemos una foto de una instalación en Atlanta que alberga más de 15,000 personas. Okay. And this is the floor of the stadium. It's set up for the Supercross event with a lot of dirt and hills in there. Y este es el suelo del domo. Pero como pueden ver, es un suelo bastante sucio donde los deportistas tienen que hacer su actividad. Okay. In this research, one type of data collected is consumer income. It's important to know how much money people make so that the sport marketing professional can make decisions about how to set the prices. And it's going to be prices for the food, prices for beverage, prices for parking, even the price for the ticket of the event. Un tipo de datos recogidos en la investigación es el ingreso del consumidor. Entonces la gráfica nos muestra lo que consume, lo que come, lo que utiliza y en todo lo que tiene que ver alrededor del evento. Okay. And then another part of this research, this is market demand variables that we talked about earlier.
This will tell the manager what are the factors about the event that have the most influence, that will influence the people to come to the event. Otro tipo de datos recogidos son los factores de demanda del mercado. Esto le dice al encargado que los factores tienen el efecto de qué elementos tienen mayor influencia para atraer más consumidores al evento. Okay. And for this event this year, February of 2016, the top 3 factors that affected a person's decision to come to this event was a chance to see Supercross, a chance to see a star rider, and to entertain family. En esta gráfica observamos que el top 3 de lo que más le gusta a los clientes son el reto de Supercross, estar con la familia y mirar la escena del conductor. Las estrellas. Observar las estrellas, correcto, las personas que realizan el deporte. Okay, and finally, I'm almost done. Finally, brand development must be managed by the sport business in their sport marketing process. Every organization will benefit from increasing brand recognition. This means that more people recognize, for example, the logo of your company. Por último, el desarrollo de la marca debe ser gestionado por los negocios del deporte. Cada organización deportiva se beneficiará del desarrollo de la marca. Es el desarrollo de las marcas que crea sostenibilidad de su actividad deportiva. Reconocer el producto por medio de un logo. Okay. So, to conclude, let's all remember that sports are some of the humans' first activities on earth. Para terminar, recordemos You're in this field because excuse me, I'm sorry. Okay. Perdón, estoy tratando de leer esto. Recordemos que todos los deportes se encontraron en las primeras actividades del ser humano. Yes, you're in sports because you love sports. Okay, let's make sure that you learn everything you can about sports so that you can keep it safe and keep it the number one activity around the world. Las personas les gustan los deportes porque ellos aman el deporte y porque fueron una de las primeras actividades que desarrolló la humanidad. Trabajemos duro para asegurarnos que el deporte será el alrededor para todas las generaciones futuras de los seres humanos. Okay, so please always play sports, no matter how young or how old you are. You can find something to do because sports are fun, right? Sports are fun. So play sports from day 1 until you drop dead. That's what I'm planning to do. Okay, so always play sports and have fun. Entonces, por favor, practiquen deportes, no importa su edad, si son grandes, pequeños, siempre van a encontrar una práctica a la cual van a disfrutar. Okay. Thank you. Muchas gracias.